So guys, bali meron tayong available unit na Rusi 150 X Flame. Bali ano na to guys, bali 6-speed dual overhead cams at saka FI na guys, tsaka QC pass na to ba guys. Bali Euro 3 na to guys. Yan, makikita nyo naman guys na apakaangas. Sa 75,000 lang, may dual overhead cams ka na, naka water cooled pa. Yan, makikita nyo naman yung apakaangas na mags nya. Yan. Kung gusto nyo guys, kung gusto nyo kumuha ng flame na 4-ball, bali i-message nyo lang ako. Bali meron tayong available na unit na black at saka red white at saka ito ganito guys. Yan. Tingnan nyo guys at saka makikita nyo yung makina nya guys na pakalaki. Naka-radiator na sa guys. So guys, kung gusto nyo kumuha ng Rusi Flame X, bali i-message lang ako. Bali meron tayong available na flame dito sa Candon, Ilocos Sur. Yung available color, cyan blue at saka red at saka black guys.